নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ মুখ্য বার্তা। সকলের সাথে সকলকে নিয়ে নিউজ মুখ্য বার্তা দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আগামীকাল অর্থাৎ 28শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল 10টায় দুর্গাপুর এনআইটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি দুর্গাপুরের 19তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবর্তনে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের। বিশেষ কারণে তিনি না আসলেও ওই দিন তিনি ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন বলে জানান। দুর্গাপুর এনআইটির ডাইরেক্টর অরবিন্দ চৌধুরী আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়ে বলেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার না আসলেও তিনি ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন। ওই দিন আরেকজন বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর সঞ্জীব কুমার যোশী, ডেপুটি সিইও ব্রাহ্মস অ্যারোস্পেস প্রাইভেট লিমিটেড। এবং ওই দিন মোট 1048 জনকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি দেওয়া হবে। গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি দিয়ে সংবর্ধিত করা হবে মোট 1148 জনকে। এর মধ্যে 776 জনকে বিটেক ডিগ্রি, 8 জনকে ডুয়েল ডিগ্রি, 12 জন ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি, 243 জনকে এমটেক, 17 জনকে এমবিএ, 86 জনকে এমএসসি এবং 6 জনকে এমএসডব্লিউ ডিগ্রি দেওয়া হবে 2023 শিক্ষাবর্ষের। এবং ওই দিন মোট 156 জনকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হবে এবং 76 জনকে গোল্ড মেডেলে ভূষিত করা হবে। এ ব্যাপারে এনআইটির ডাইরেক্টর অরবিন্দ চৌবে সাংবাদিকদের কি জানালেন তা আমরা ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ মুখ্য donor program from the ministry, and that donor program on behalf of the donor program Ministry of Education की तरफ से सुकांत मजूमदार जी वहाँ पर जा रहे हैं। 4 बजे उनको पहुँचना था। हमने बहुत सा कॉम्पिटिशन किया कि आप कैसे आ सकते हो, कैसे हैदराबाद जा सकते हो। यहाँ पे ट्रेन यहाँ से 2:10 में फ्लाइट जाती है, तो हमने कहा कि आप आ जाइए, 2:10 में फ्लाइट लेके चले जाइए। फिर 4 बजे बोले कि 4 बजे वहाँ पहुँचती है, 1 घंटा लग जाएगा हमको जाने में हैदराबाद टाउन में मैडम के पास, तो 4 बजे ही प्रोग्राम में हम नहीं कर पाएंगे। फिर बात हुआ कि कोलकाता से भी 11:20 में फ्लाइट है वहाँ जाने के लिए, वो भी करीब 11:20 वाले में भी यहाँ से जाने आने में काफ़ी समस्याएँ थी। हमने कहा कि आपको हेलीकॉप्टर भी आपको मैनेज कर देते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए उन्होंने 2-4 लोगों से बात की, उनका मंत्रालय, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन ही आपका ये प्रोग्राम को हम अटेंड करेंगे। सो दे विल ऑनलाइन एंड रिकॉर्डिंग बहुत रिकॉर्डिंग तो भी भेज देंगे और ऑनलाइन भी रहेंगे। तो इसलिए ये प्रोग्राम एमएससी में अल्टर हो गया। आपने सही सुना।